ассалому алайкум ба кулли тамошобинои канали Auto TV. Ҳама каса созен хубен, худо соз бошен. Бачакои азиз, ҳамирӯза навор Opel Astra дорем, Opel Astra 8 дорем, Opel Zafira, Opel Vita, Chevrolet Matiz ҳастай, Nissan Primera ҳастай. хулас мошинои арзон зур қабул кардем ки шумода маъқул мешавад. агар дар шумо замин, мошин, хона, квартираҳо боша, агар метонен дар WhatsApp-и мо суратоша ҳамроҳи видеош, маълумотош роиш кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ҳама каса лайкора занен, дар канали мо подписатсия кунен, подписатсия. бовар дорам ки аз канали мо ягон заминаи, ягон хонаҳай, ягон мошини арзонай ба қаб мекунем. шербача навора то охир тамошо кунен. 6 дона мошини арзон ба хотири шумо эълона сар мекунем. лайкора занен, навора тамошо кунем. бачаҳои азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Matiz ҳастай ки солаш 2006 сол дӯстон азиз. дискачаҳои фасон, краскаи зур. Chevrolet Matiz меган 2006 36000 сомонӣ бо камтар муомила ҳам мекунанд. айни ҳол дар кони бодом қарор дорад ҳамин мошинча. ҳай краскаш фасон хушрӯ, бензини холӣ, объём мотор 1.1, мошин камрасход, коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. на хаду савдо мешавад. алиши вариантиро нагуфтам, фикр мекунам ки алиш намешавад. толка ба сум 36000 сомонӣ бо камтар муомила ҳам мекунанд. дӯстон азиз, касоне ки матизхар ҳастен, ҳамин матиза мақсад занг занен бигирен, ё ин ки ягон дӯсту бародари шумо матизхар ҳастанд, онҳоро роиш кунен, может бит онҳо ҳам ҳамира бихарам. барда азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vita ҳастай ки Opel Vita солаш 2000 сол дар душанбе қарор дорад. 38000 сомонӣ меганша бо муомилаш мекунанд. рақамо барои тамос 917 мондагем. худотон муроҷиат кунед бачаҳо. бензини холӣ, мотор 1.4, коробкаш автомат аст. дӯстон азиз, мошин мега гарани свежаи, задагӣ, пусидагӣ надорад. мақсад нозада 100 километрда 5 литр расход дорад. кондитсионер дорад. яксола документам ҳастай. утилизатсия ҳам кардагиай. фақат номер мегирен, тамом, мошина ба номтон мекунанд, ҳай карда мегарден. Opel Vita 2000 сол. бачакое ки ҳамин маркаи мошинро хостен, ҳамеша мо ёфтем, ҳаракат кардем, баҳри шумо навораш кардем. агар ҳамин наворои мо арзанда ба 1 лайк боша, агар бизанедаш, набоша назанаш. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Primera ҳастай ки Nissan Primera солаш 2007 сол. айвид гарани фасона, не ки дири ҷигарша уқа нагуфтиян. 2007 сол. дискачаҳои фасон, балонои зур задагӣ. 2007 душанбеда қарор дорад. 47000 сомонӣ меган, бо муомила ҳам мекунанд. мотор шуды, коробкаш механика, бензини холӣ, вагон меган, дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ занг бизанен, срочно пул дар кор. ба ҳамин хотир ин нарх камай мега, ба ҳамин хотире ки срочно мода сум лозим шудагай, ба ҳамин хотир савдош мекунем. 47 бо муомила ҳам мекунанд. марҳамат худотон дӯстон, занг зада маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. касоне ки дар канали мо нав меҳмон ҳастен, хушомаден. ҳатман ва ҳатман ҳамун зангулачаи подписатсияро биҷиқен, зури бад мешавад. бачаҳо, шумо нигоҳ кунед, ҳаррӯза навор кисем барои шумо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra 8 ҳастай ки солаш 2008 сол. бачакое ки Astra 8 хоҳиш карден, ана ҳамеша мо ёфтем. 65000 сомонӣ меган, бо савдо ҳам мешавад. краскасия, мошинча нахаду, срочно фурӯхта мешавад. мотораш 1.8 қабурға ҳайшер бачаҳо. бензини холӣ, коробкаш автоматика, сиденьё тоза, краскасия, просто мошинча автоматика, бо муомила ҳам мекунанд. рости дина як бачаак занг зад, мегӯяд ки ҳамин мошинаро вақте ки мақсад гап мезанен,
درست بگین معلومات را پرا بگین. چیزی که روی میکنین چی معلوماتی که شما میتونین بچه همون را ما چیکار میکنیم میخونیم. و کسانی که ماشین خر هستین مثال همین اسلحه باید بخرین، همین رقم های نصر رفت و رفت زنگ بزنین، معلومات های پرش را بگیرین، انیخ کنین همین ماشین ساز نیست، بعد رفته چو کنین ای پیش بینین. میگذاریم و پنجم ماشین فروشی اوپل زفیر است که بچکایی که زفیر خواستین انا تماشاش کنید. اوپل زفیر 2000 سال در حالت خوبی تکنیکی در شهر حصار بستانی قرار دارد. رقمش برای تمام نصر 87 50,000 سومانی با معامله هم میکنشد. بنزین خالی، گاز یا اینکه دیزل ندارد. ابیو موتور 1.8 کراوکش مکانیکی، سینوی قفان مقصد بد نیست. سوز مسئله موتورش هم توزدهک. ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سروشنا نوژن دنگی سوم در کور سودا میکنیم. دیسکوی فصل زدیم، بالوناش چوتکا، کراسکاش چوتکا سودا میشه با نرخ 50,000. ماشین در شهر حصار سودا در نزد ماشین. کسانی که زفیر خواستن همین رقم های 887 زنگ بزننده مسئولیت کننده ماشین بگیرین شد بچه ها. میگذاریم به ششم ماشین فروشی اوپل استراجی هسته که بچه هایی که خویش کردین استراجی نوار کردیم. 2001 سال شده در شهر دوشنبه 58,000 سومانی هست. بنزین پلوس گاز، دیسکوی فاسون کراسکای زور، بنزین گاز موتور 1.6 کراوکش مکانیکا حالت خوب در قرار دارد. 3 ماه تمیروفکا 6 ماه تخصمات روش هسته. ابیو موتور 1.6 16 کلپانه یکاتیک. خدوای موتور کراوکا هم مقصد مسئلهش بد نیست سوزه. درون ماشین هم اوقدر مقصد چرکین زدگی وارد کردگی یا که دریدگی هم نداره گفته قید کردین. خلاص کسانی که ماشین خری حقیقی هستن همون نفرون رقموی نست 37 زنگ میزنین مسئولیت میکنین. از این برادر عزیز خیلی معامله کنین معقول باشه ماشین چرا رفته خریداری کنین. همین هم معلومات باشه ما در رسوندیم. دوستانی عزیز قندی با گوشم نمره ما برای رکلام کردن ماشین، زمین، خانه، کوارتیره چیزی باشه ما رکلامش میکنیم در فروش میگذاریم. همین رقم های واتساپ در صورتاش همراه معلوماتاش ویدیوش روی کنین ما نوارای بعدی ها رکلام های پسانش میکنیم مردم در پیشنیاد میکنیم. لایک رو زنین، در کانال پاکیزه کنین، در کامنتر نویسین چی ماشین معقوله پیشنیاد میکنیم. خیلی خودتون احتیاط کنین.